Okay, let's go! It's game time for our women bakbakan here in Panrak, Pirilos, Karkar. This game is presented to you by Boss Eugene Barwell Promotion. Organized by Boss Naro. Sponsored by Boss Brian Taps, Tapuyao, Mr. B. And in cooperation with Boss Leo Albrando, Boss Neong Papo, Roy and Grace Malayaga. Mga na ito mga sponsors ha. Okay, game 1 of the best of 3. Ball position para sa Team Cardex. Bola! Servisyo ni Marie sa Team Cardex. Ay, yan, barukan, nagpawa na. Bola ni Diana. Wasak si Nicole. 1-0 na sa atong game 1. In favor of Team Cardex. Servisyo para Luz. Yay ka. Pilat. Piangs. Lah! Sign out. 1-0. Bola sa Team Karkar. Here comes Pilat. Grabe kahiya servisyo Pilat. Igualis na sa atong game 1. Ini para Luz. Piangs, reply. Baruka. Piangs. Gol. Ikay sikat boys ya. Tinawa ay. Igualis no ato score ha. Dos ono. Kini para Tris. Iya, Risa. Punang Nicole. Iya, Tiana. Hindi punang tukod. Nakabilulas mo ni. Darias, Diana. Gipakaon. Ilaw stilong punang. Bang! Paksit ang magaling. Sa tira ni Mia. Mia lang sa kalam. 3-1 na. 2 point in favor of Team Karkar. Servisyo Pilat. Gaya ka. Side out. Bang! Ka. Uy, tara mag-video baro. Ka rin dito. Dugang sponsor. Doon na makita dugang sponsor. Sila si Harold Nakua o si Malu Kalindas. O na ya. Bang! Pasok ang tira ni Pilat. Pinasuhod man. Servisyo Pilat. Mari. Lambang yun. Barukaw. Paitira barukaw. Inside ha. Yay, sound pa. Bang! La, kaliha. Out ball. Side out. Bola sa Team Cardex. Servisyo Piangs. Nicole. Piangs. Out na. Out ball. Okay. Tabang kamay ba? Tama na. Check sabi. Servisyo Baruka. Risa Buna Limia. Ito ba kay Piangs. Nicole. Bang! Out. Gitabangan si Marie. Bunal-bunalan. Change card. Score na to. Asa score ni words? Scorer, kinsa scorer? Ay, Lenol. Para makita ba? Piangs. Tuklat. Ay, tukol na sa Nicole. Buna, Piangs. Out of coverage.
Mari. Out ball. Oh, kita. Score! Kinsa ka monitor sa score? 8-1. Tukmo Mimia. Good item. Magka bright. 9-1 na, 9-1. Ano ka monitor sa score lang? Servisyo. Baroka. Giday ba ni Mari? Dekal. Mari again. Away from home. Isulong Gis. Ono. Last na ang Team Karkar sa atong game 1. Servisyo Baroka. Mari. Pagrisa. Unang pilat. Brianna. Iyay ka. Nakatulpo si Piangs. Oh, side out, side out. Ono G sa katong skora sa atong game 1. 9-15 in favor of Team Karkar. Here comes the Wonder Woman Diana Paranus. Mali. Tara. Yay ka. Sound pa. Inside. Sigang mata ni Pilat. Inside ang bola. Dos G's na. Dos G's. Monitor ha. Sa score. Yay. Side out, side out. Dos G sa katong score. Bola sa Team Karkar. Advance happy fiesta diri sa Panrak, Barangay Pirilos this coming Saturday. June 27. Ball position para sa Team Cardex. Risa to serve para Tris. Ay kalobo. Pikhan ni Baroka. Parok. Ila to suko na eh. Out ball. Tris. Gis. Tris Gis na. Tris Gis. Servisyo Risa. Yan Pilat. Netbag ang tira ni Biang. Side out. Malas lang dyan, Carl. Malas. Tris G sa servisyo niya. Risa. Wah, Mari. Hard shot. Iyay ka. Unang lasad. Naparo sakto. Pok. Labiha. Ilabhi. Bang! Pasok. Side out ha, side out. Gis 3 sa atong score. Servisyo Mari. Kuha pa Nicole. Ayan na. Nicole again. Out of the box. 4 Gis. Servisyo Mari. Pilat. Umari. Unang Nicole Bagi. Sa tubo ni Amia. Sumablay. Cinco na. 5-0. Nicole. Gubat. Oh, buguyang pila to. La kaniha gilabas gawas ni Risa. Side out. 5 G sa 5 G last to ang Team Karkar sa itong game 1. Kini para 11. Baroka overhead. Pare. Short. Side out. Sinawa ng pila. Servisyo Piangs. Nicole. Iya kamya. Birahan. Short. Bola sa Team Karkara. Servisyo Baroka.
Mari, wag muna Lady Cole. Bang! Landing cleanly. Malinis ang patama ni Nicole. 11-5. Last ball. Para daw. Servisyo Baruka. Risa tunal niya. Inside. Minaw na ang Team Karkar sa Game 1. Coming up. Game 2.